अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैंने आपके साथ ये टेप टेक्निक्स शेयर कर रही हूँ। हम देखिए अपनी आइज़ टू अकॉर्डिंग ये टेप लगा सकते हैं और मैं एक कंप्लीट और डिटेल वीडियो बना दूँगी। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ज़रूरत है कि किस तरह की आइज़ पे किस तरह का हम टेप लगाएँ, ठीक है। अच्छा, मेकअप बहुत इजी है, मैंने बहुत ही इजी मेथड्स किया है। शेड्स बहुत कम इस्तेमाल किए हैं ताकि कम शेड में आप अच्छा खूबसूरत और फ्लॉलेस मेकअप कर सकें, ठीक है। अच्छा, अगर आप कमेंट में मुझे लिखते हैं तो मैं बेस बताना भी आपको बता दूंगी कि बेस किस तरीके से बनाया जाता है। ब्राउन कलर मैंने लिया है और वो ये लाइट ब्राउन कलर है और मैंने आउटर आइज़ पे लगाना शुरू किया है और लगाते हुए अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने शेड भी साथ में लग दिया। अब इसके बाद जो मैं शेड ले रही हूँ वो ब्राउन कलर है, देख लीजिए ये डार्क ब्राउन है। पहले मैंने लाइट ब्राउन लिया था और ये डार्क ब्राउन शेड है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इनर आइज़ पे लगाया है थोड़ा। अच्छा, मेरे पास ये डमी है या प्रैक्टिस बोर्ड है, आई प्रैक्टिस बोर्ड है, तो इसकी जो टेक्सचर जो इसका होता है वो आम स्किन की तरह इतना नहीं होता। तो जैसे एक आइज़ पे लगाना जितना इजी होता है इस पे थोड़ा लगाना मुश्किल होता है। तो इसमें लगाने के दौरान जो मुझे मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो ये ब्राउन कलर मैंने इनर आइज़ पे और ना आउटर आइज़ पे लगाया है और लाइट ब्राउन मैंने आउटर आइज़ पे लगाया है। अच्छा, जो लाइट ब्राउन मैंने लगाया था वो मैंने थोड़ा फैला के लगाया था। अच्छा, यही टेक्निक्स होती हैं कलर को, जो हमारे शेड्स होते हैं उनको ब्लेंड करने के लिए, कि अगर आप लाइट कलर थोड़ा फैला के लगा दें और फिर उसी शेड में थोड़ा डार्क कलर हम थोड़ा समेट के थोड़ा बैलेंस करके लगाएं तो ऐसा लगता है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की हुई है, ठीक है। अब मैंने जो शेड लिया है वो ब्लैक है। अब और ब्लैक भी मैंने बहुत माइनर सा लिया है, इतना ज़्यादा नहीं लिया। अब जो शेड लिया है वो मैंने मेरे ब्रश में थोड़ा सा ब्लैक शेड है तो वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं क्रीज़ बनाऊंगी। अच्छा, ये जो मैं क्रीज़ बना रही हूँ ये हेलो आई मेकअप की बना रही हूँ। हेलो आई मेकअप में फ्रंट पे सिर्फ थोड़ी सी लाइन क्रिएट होती है, सिर्फ ऊपर की लाइन थोड़ी सी क्रीज़ की जाती है और इसके अलावा इनर और आउटर नहीं किए जाते। तो मेकअप मेरा हेलो आई मेकअप है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको कर रही हूँ और जितनी मैंने क्रीज़ बनाई थी बस उसी शेड को मैंने थोड़ा थोड़ा करके नीचे कर लिया। अच्छा, मेकअप तो हम करते रहेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं साथ में ना आपके साथ एक मसला भी डिस्कस करना चाहूँगी। अच्छा, इतना आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा एक छोटा सा सैलून है और ये है कि मेरा लोगों से वास्ता ताल्लुक़ ज़्यादा होता है, लोगों से मिलना मिलाना ज़्यादा होता है, लोगों की सोच के पहलू मुझे ज़्यादा पता चलते रहते हैं, लोग किस तरह से सोच रहे हैं और ख़वातीन स्पेशली, और लोगों के दरमियान क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लोग आते हैं शेयर करते हैं अपने अपने मसाइल। तो एक मसला मेरे सामने बहुत ज़्यादा आया, वो ये मसला था कि कुछ ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो काम पे जाते हैं लेकिन जो इनकम है वो नहीं आ रही, मतलब वो काम पे प्रॉपर जा रहे हैं, घर से प्रॉपर जा रहे हैं, मगर इनकम नहीं आ रही। तो यही जो बात है ना, मैं तमाम ख़वातीन तक अपने थ्रू ये मैसेज करना चाहती हूँ कि जो वो काम पे तो जा रहे हैं, ये बात हकीकत है, मगर बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी मेहनत इतनी नहीं मिल पाती। मसला ये है कि फिर वो ये समझने लगती हैं कि ये जा रहे हैं काम पे और पैसे नहीं आ रहे, तो इनका कहीं अफेयर चल रहा है। तो मसला ये आया था सामने ना, तो ये चीज़ मैंने आपसे करनी थी डिस्कस कि इस तरह से भी लाजमी नहीं है अपने शक किया जाए अपने शौहर पे कि बग़ैर किसी ठोस रीज़न के कि वो काम पे जा रहे हैं और पैसे नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना वो कामयाब नहीं हो पा रहे हों। और जब मर्द परेशान होता है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको अपनी बीवी की होती है और उसको जो साथ चाहिए होता है ना वो भी अपनी बीवी का चाहिए होता है। भले ही दुनिया उसको ज़लील कर रही है या बुरा कह रही है, लेकिन उसकी बीवी के तो दो बोल है ना वो उसको कामयाब बनाते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, भले वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो। तो जो हमारे मर्द हज़रात हैं ना वो बाहर जाके बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उन्हें ना हमारी मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। मोरल सपोर्ट मतलब हम जो उनको अपनी ज़बान से अपने लहजे से दे सकते हैं, क्योंकि बाहर तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रहे हैं ना, तो इस सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत है। भले वो हमारे भाई हों, हमारी वो शौहर हों, वालिद साहब हों, तो साथ ही हमें ये सारी बातें भी देखनी होती हैं।
ایک عورت ہونے کے ناطے نا ہم پر خود بخود بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، چاہے ہم بیٹی ہوں، ہم ماں ہوں، ہم بیوی ہوں، بہن ہوں۔ ہم جس جگہ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے مگر وہ اپنی والد کی فکر، والدہ کی فکر، بھائیوں کی فکر، بہنوں کی فکر میں گزار دیتی ہیں، شوہر کو نہیں بتاتی کہ مجھے کیا ٹینشن ہے یا مجھے کیا پرابلم ہے۔ تو جو ہم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں نا، ہر طرف ہر جگہ پر نا اپنی اپنی رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہوتی ہیں، اور دیکھا جائے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنا ہوش سنبھالتے ہیں، بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر 40s تک کی ایج ہماری ہو جاتی ہے جو کہ ایک ادھیڑ عمر کہلاتی ہے، پھر بڑھاپا۔ تو یہ ساری عمر میں نا ہم الگ الگ طرح کی رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک 9 کلاس کی بچی بھی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی اپنی ایک رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہوتی ہے کہ جو میرے والد ہیں ان کے کپڑے طے کرنے ہیں، یا استری کرنی ہے، یا بابا کو چائے بنا کے دینی ہے۔ ایک 9 کلاس کی بچی بھی نا اپنی یہ رسپانسبلٹی خود بخود اٹھانے لگتی ہے ہر جگہ پر، بھلے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتی ہو، اس کو احساس ہونے لگتا ہے بابا آنے والے ہیں، بابا کے لیے کھانا تیار ہے۔ اگر وہ تیار نہیں بھی کر سکتی نا تو وہ اپنی مما سے پوچھتی، مما بابا آئیں گے، کھانا تیار ہے۔ تو جیسے جیسے بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں نا تو ان کی رسپانسبلٹیز بڑھنے لگتی ہیں، وہ تھوڑی اور بڑی ہوتی ہیں تو ان کو یہ کھڑا ہے۔ لیکن 20 سال پہلے کی عورت کے ساتھ آپ اس وقت کی عورت کا موازنہ کرتے ہیں نا تو وہ بہت آگے نکل چکی ہے، اس کو ہر چیز چاہیے، ہر چیز سے مراد ہے ان کے بیگس نئے ہونے چاہیے، شوز ہونے چاہیے، نیو ڈریس ہونے چاہیے۔ یہ ڈریس تو میں نے فلاں کی شادی میں پہن لیا تھا، اب میں دوبارہ نہیں پہنوں گی۔ یہ بیگ تو میں فلاں جگہ پر لے کے گئی تھی، اب میں نہیں لے کے جاؤں گی۔ یہ شوز تو میں نے بہت بار پہن لیے تو میں اب نہیں پہنوں گی۔ تو آج کی خواتین، آج کی عورت یہ ہے، اگر وہ اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے یہ حرکت کرتی ہے کہ فلاں جگہ میرے بچوں نے یہ کپڑے پہن لیے تھے، اب نہیں پہنوں گی۔ یہ چیزیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، یہ چیزیں اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ ہمارے نبی نے سادگی پسند کی ہے، ہمارے نبی نے سادہ رہنے کے لیے پسند فرمایا ہے، ہمارے نبی نے سادگی اختیار کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے پاس تو بہت اچھے ہیں، ہمارے کپڑوں میں تو پیون نہیں ہے۔ تو میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو خواتین جو ہوتی ہیں پارلرز کا رخ کرتی ہیں، پارلرز جاتی ہیں، وہ گھر پر رہ کے اچھی زندگی گزار سکیں۔ میں ڈریسز کے بارے میں بھی، لائف کے بارے میں بھی، آئی میک اپ، فیشلز، ان چیزوں کے بارے میں، تاکہ وہ جو ہے نا کچھ چیزیں یا بہت ساری چیزیں گھر میں رہ کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں، اپنی زندگی کو اچھی کر سکیں۔ جس طریقے سے ہم باہر جا کے پیسے خرچ کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم اپنے جو شوہر ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، ان کو فورس نہ کریں اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دلی تسکین کے لیے، ان کے اوپر زور زبردستی نہ کریں۔ جو چیز ہم خود کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ تو باتوں ہی باتوں میں نا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، احساس ہی نہیں ہوا، ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے یاد رکھیے گا، شمائلہ شعیب، یونیک بیوٹی چارم، ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ اللہ حافظ۔